Halo teman-teman English spesialis semuanya, ini di video kita kedua ya. Jadi di video ini kita akan membahas tentang cara menjelaskan aktivitas kita di kantor dalam bahasa Inggris gitu ya. Jadi seperti di judulnya ini Everyday Work Activities, oke? Nah kita lanjut ya. Nah di sini ada key language, jadi bahasa ya, kunci bahasa. Ini yang kita pakai teksisnya adalah present simple. Jadi the present simple. Nah ini kita pakai ketika kita ingin mengucapkan kegiatan sehari-hari kita gitu. Oke, contohnya di sini ya. Bisa dilihat dari kalimatnya. Every morning we prepare the food and Justin sets the tables. Setiap pagi kita mempersiapkan makanan dan Justin menyiapkan meja-meja. Oke, lanjut ya. Nah, di sini ada rumusnya gitu ya. Jadi kalau subjeknya I, you, we, they, kemudian ditambahkan verb gitu. Prepare, kemudian tambah sisanya gitu ya. Apa yang mau dijelaskan? The food every morning. Tapi apabila kalau subjeknya itu he, she, atau it, atau subjek tunggal gitu ya. Bisa nama orang di sini misalnya Budi, Susi, dan sebagainya. Nah, di ujung kata kerjanya ini disebut ditambahkan huruf S gitu. Jadi she prepares the food every morning. Oke, bisa dimengerti ya. Nah, sebetulnya kalau untuk memperdalam sisi present simple ini ada video khusus yang saya buat mengenai satu tenses ini gitu ya. Jadi kita bisa lanjut ya di sini. Jadi ini cuma untuk sekedar flashback aja. Oke, kita lanjut di sini. Ini further examples the present simple. Contohnya, I am a lifeguard at the local pool. Saya seorang penjaga pantai di bukan penjaga pantai di sini, penjaga kolam renang gitu ya. Di sini at the local pool, di kolam renang lokal. Lanjut lagi, they have a meeting every morning. Mereka melakukan meeting setiap pagi. Terus Stephanie works from home on Mondays. Stephanie bekerja dari rumah setiap Monday itu adalah Senin ya. Kemudian lanjut lagi, Mia is an excellent tour guide. Mia adalah tour guide atau pemandu wisata yang baik. We usually stop for tea and coffee at 11. Kita biasanya berhenti atau mampir gitu ya, atau istirahat di sini ya, untuk minum teh dan kopi jam 11. Kemudian we are always busy in the evening. Kita selalu sibuk di sore atau malam hari. Lanjut ya. Nah, di sini kita ada match ya, match the pictures to the correct sentences. Jadi pasangkan gambar-gambar ke kalimat yang betul. Ya, ini contohnya ya. I read the bulletin board every morning. Saya membaca mading atau papan informasi setiap pagi. Kemudian di sini he brings the team tea and coffee every afternoon. Yang di sini ada gambar membawa kopi dan tea, ada di mana? Sini ya, teman-teman ya. Ini di sini. Oke, lanjut ya. Kemudian she walks around her office every 30 minutes. Dia ada gambar jalan, di sini adalah ini. Kemudian he opens all the windows in the afternoon. Open window berarti di sini. Oke. She shouts at computer every day. Nah, ini di sini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Nah, lanjut lagi. Nah, di sini ada latihan itu memasukkan kata gitu ya. Di sini fill in the gaps. Jadi isi yang kosong ini gitu ya, using the words in the panel, menggunakan kata-kata yang ada di panel. Panel itu maksudnya di kotak ini ya. Oke. Kita lanjut di sini. Contohnya adalah we have a meeting every day. Kita ada meeting setiap hari gitu. Nah, kalau di selanjutnya adalah she a hairdresser. She a hairdresser. Dia adalah seorang hairdresser. Nah, ini dalam simple present ini gitu ya, ada dua jenis sebetulnya. Ada yang menggunakan action verb, jadi kata kerja yang action gitu atau aktivitas. Jadi seperti kayak apa ya? Misalnya lompat, lari, makan, duduk, berdiri. Nah, itu action verb. Tapi ada juga yang menggunakan, kalau tidak ada action verbnya maka menggunakan to be gitu ya. Jadi dalam satu kalimat
di present simple itu harus ada pertama subjek, pelaku, dan kata kerjanya atau verb gitu ya. Kalau action verbnya tidak ada maka diganti to be gitu. Jadi di sini verbnya adalah is. She is a hairdresser. Kemudian he apa di sini ya? He travels, dia bepergian by train every morning. He travels, dia bepergian setiap pagi. Kemudian she, nah ini kan menggunakan ini bawa tas ya, jadi she leaves, dia meninggalkan pekerjaan jam 6 sore setiap hari. Kemudian she, ini pegang cangkir ya, jadi she drinks coffee twice a day, dia minum kopi 2 kali sehari. Kemudian he, terakhir apa yang belum dipakai, he eats berarti ya, he eats lunch at a local cafe. Nah ya, kita lanjut lagi. Nah kalau ini listening ya, listen to the audio and answer the questions gitu ya. Zoe has started a new job. Jadi Zoe memulai pekerjaan barunya di cafe. Her manager tells her about her everyday tasks at work. Manajernya menceritakan padanya tugas harian di pekerjaan tersebut gitu ya. Jadi kita mulai dari audionya ya. Nah teman-teman, di listening ini, jadi teman-teman saya playkan dulu audionya, saya mulai audionya. Nah teman-teman bisa coba ngerjain sendiri dulu. Nah setelah teman-teman mengerjakan, baru nanti kita discuss bareng-bareng gitu ya. Oke, jadi kita mulai ya. Welcome to Franco, Zoe. I'm Connor. Hello, Connor. It's nice to meet you. You too. Today, I will be helping you all day, so do ask me if there is anything you don't understand. You can see from the signs that the cafe opens at 10 o'clock, but the kitchen staff and cleaners arrive 2 hours earlier. The wait staff, like you, Zoe, should arrive at 9 o'clock. Okay. As soon as you arrive, say hello to the rest of the staff, and then check that the tables are all clean. Next, put the salt and pepper on the tables, and check that there is enough sugar, coffee, and tea by the coffee machine. What time do the first customers arrive? The customers start coming in at around 10 o'clock, so make sure you are ready. Remember to smile and welcome every customer. There is a short break for most staff at 11:30. Try to eat something because the cafe gets very busy over the next few hours. It gets quiet again at about 3 o'clock, and you can take another short break then. Great. And what time does the cafe close? It closes at about 5 o'clock, and then you help clean the floor and tables so that they're ready for tomorrow. You finish work at about 6 o'clock. Okay. Thanks, Connor. I'll start cleaning the tables now. Welcome to Franco, Zoe. I'm Connor. Hello, Connor. It's nice to meet you. You too. Today, I will be helping you all day, so do ask me if there is anything you don't understand. You can see from the signs that the cafe opens at 10 o'clock. Nah, the cafe opens at 10 o'clock ya, 10 a.m. Berarti jam 10 pagi kan? But the kitchen staff and cleaners arrive 2 hours earlier. Tapi tadi yang kitchen staff and cleaner come earlier ya, 2 hours earlier. Jadi datang 2 jam lebih awal. Gitu. Jadi ini betul apa enggak gitu ya. Jadi kalau true betul, false salah, kemudian not given berarti tidak diberikan informasi di audio tersebut. Jadi ini dikasih ya. Jadi katanya 2 jam sebelum cafe itu terbuka. Jadi di sini kita checklist ya. Checklist mana ya, lupa aja ya.
berarti true gitu. Oke, lanjut ya. The wait staff, like you, Zoe, should arrive at 9 o'clock. Nah, tadi kalau Zoe dia datangnya jam 9 gitu ya. Kalau misalnya tadi siapa tadi beberapa staff yang lain itu ada yang memang jam 8. Okay. As soon as you arrive, say hello to the rest of the staff, and then check that the tables are all clean. Terus katanya ketika datang dia harus cek gitu ya, tabelnya semuanya sudah bersih. Next, put the salt and pepper on the tables. Nah, put the salt and pepper on the table. Jadi taruh garam dan pepper gitu ya. Pepper itu apa? Lada ya, di meja. And check that there is enough sugar, coffee, and tea And check if there is kalau sudah ada tadi sugar, terus coffee dan tea ya. by the coffee machine. What time do the first customers arrive? Kemudian kan tadi berarti intinya dari yang barusan itu adalah harus dicek dulu ya, gitu kan. Oke, kita cek dulu ya. Berarti ini juga true ya. Yang nomor 345 ya sekarang ya. The customers start coming in at around 10 o'clock, so make sure you are ready. Remember to smile and welcome every customer. There is a short break for most staff at 11:30. Kemudian ada break ya. Kemudian tadi jam 11:30 berarti jam 11:30. Ini juga betul ya berarti. Lanjut lagi. Try to eat something because the cafe gets very busy over the next few hours. Nah, dia suruh makan yang banyak ya. Karena mungkin setelah jam-jam berikutnya akan menjadi sibuk. It gets quiet again at about 3 o'clock, and you can take another short break then. Great. And what time does the cafe close? Nah, ini nggak dibahas ya. Jadi employees eat lunch in the kitchen. Dia nggak dibahas makannya di mana gitu kan. Dia cuma disuruh makan makan yang cukup gitu karena mungkin jam berikutnya akan sibuk. Nah, sekarang yang close-nya jam berapa? It closes at about 5 o'clock. Closes about at 5 o'clock ya. Berarti jam 5 sore. Nah, kalau ini berarti salah ya. Oke, kayak gitu. Kita lanjut lagi. Cross out the incorrect word in each sentence. Jadi coret kata yang tidak betul gitu ya, yang salah di setiap katanya gitu. Jadi ini pilih dua ya. She, make atau makes gitu ya. Jadi kan kalau she itu subjeknya, maka di ujung kata kerjanya itu ditambahkan huruf S kan gitu. Jadi she makes tea and coffee before the team meeting every Friday. Nah, kemudian di sini the head of marketing ini kan cuma satu subjek tunggal ya, jadi cuma satu orang, jadi speaks dong di sini ya. Jadi kita coret ya. For about an hour at every team meeting. Kemudian Ariana and Gabriel. Nah, ini dua orang kan. Kalau dua orang berarti tidak menggunakan huruf S gitu. Jadi kan ingat tadi kalau subjeknya I, you, we, they. Nah, kalau dua orang kan bisa diganti jadi they gitu. Jadi yang betul adalah read ya. Ariana and Gabriel read their emails first thing every morning. Kemudian the photocopier ini kan cuma satu ya di sini. Jadi stops working if we don't load the paper carefully. Lanjut lagi, the owners of the hotel, ownernya ini banyak nih. The owners of the hotel visit it at the end of every month. Lanjut lagi, the cleaner nah ini cuma satu orang ya cleanernya ya. Jadi starts work at 6 a.m. every day. The office is always clean in the mornings gitu teman-teman. Oke, lanjut lagi. Use the chart to create 8 correct sentences gitu ya, and say them out loud. Jadi ini mungkin teman-teman bisa latihan dulu sendiri. Nah, setelah maksudnya di pause dulu, teman-teman latihan sendiri. Kemudian setelah itu kita baru mungkin discuss di sini ya. Nah, ini contohnya, I work from Monday to Friday. Kemudian
saya bisa bikin kalimat ya di sini ya, contoh ya. Sini aja deh, saya garis-garisin deh. I have a meeting every morning, contohnya. Kemudian kita ganti warna ya. You work from Monday to Friday. Itu. Lanjut lagi. The manager has a meeting every morning. Bisa kan ya? Lanjut lagi. She works from Monday to Friday. Gitu. Kira-kira teman-teman ya. Oke. Nah, ini kita membaca artikel ya. Oke. Jadi teman-teman baca dulu dalam hati, kemudian saya bacakan. Oke. Jadi boleh di pause sekarang. Setelah selesai membaca dalam hati, teman-teman nanti saya bacakan. Oke. 3, 2, 1, now stop. Udah bacanya ya. Jadi di sini kita baca ya bareng-bareng. Our team meet the manager. Our head of customer services describes a typical working day. Sumiko Akimoto, our head of customer services, describes a typical day at work. Every morning, even in the winter, I ride my bicycle to work. I arrive at work early and then walk through the departments to talk to the office. It is important for me to know what is happening in the company so that I can share my useful information with clients. Next, I read my emails and use them to help me write a list of things to do during the day. I rarely do everything on the list, but it's helpful to help me plan my day. During my morning coffee break, I talk to my team members about my list and sometimes delegate tasks to them. At lunchtime, many of my colleagues go to a local Italian restaurant to eat, but I stay in the coffee and eat a packed lunch. I like to deal with all my emails by 5 o'clock. Sometimes I can leave work at 5:30, but I usually leave at 6 o'clock. To help me relax after work, I turn off my phone as soon as I get home. Di sini kalau teman-teman ada yang belum mengerti kosakatanya boleh dicari di ini ya, di kamus saja ya. Nah, di sini kita langsung jawab aja di sini. She reads her email first thing every morning. Betul apa enggak ya? Dia membaca email setiap pagi ya, hal yang dilakukannya. Jadi yang pertama dilakukan kan gini ya, I arrive, work early, and then walk through the departments to talk to the staff. Jadi yang pertama dilakukan adalah talk to the staff gitu ya. Jadi ini reads her emails first thing every morning, ini salah ya, jadi false. She writes a list of things to do that day. Iya betul kan ya, di sini ada ya. Di sini next I read my email and use them to help me write a list of things to do. Betul kan di sini ya. Jadi ini yang keduanya ya. Jadi pertama kan dia ngobrol dulu ya sama si staffnya ini, bicara kegiatan kantor, kemudian baru dia ngelis kegiatannya. Kemudian she meets her colleagues to talk about the day's work. Dia bertemu rekan kerjanya untuk membicarakan pekerjaan di hari tersebut, hariannya gitu ya. Terus di sini mana ya? In the morning of the week I talk to my team members about my list and sometimes delegate tasks to them. At lunchtime, nah ini lunchtime ya. Many of my colleagues go to a local restaurant. Betul ya di sini ya. During my morning coffee break, I talk to my team members about my list and sometimes delegate tasks
to them. Jadi dia bertemu teman kerjanya untuk membicarakan pekerjaan hariannya gitu ya. Jadi di sini betul ya. Lanjut lagi. Sumiko goes to a local restaurant for lunch every day. Enggak, dia di sini bisa dilihat ya. Yang jadi yang ke restoran itu adalah teman-teman kerjanya gitu ya. My colleagues go to a local Italian restaurant to eat, but I stay in the office. Berarti dia tidak ke restoran tersebut. She tries to deal with all her email by 5 o'clock gitu ya. I like to deal with my emails by 5 o'clock. Betul dong. Sumiko always leaves work at 6 o'clock. Ini dia kan selalu ya di sini dibilangnya ya. Ini I can leave work at 5:30 but I usually. Nah, usually ini kan artinya biasanya. Jadi nggak selalu gitu. Ya. Jadi di sini salah ya. Karena kan Sumiko selalu meninggalkan pekerjaannya jam 6. Nah, sedangkan kalau di sini keterangannya adalah si Sumiko ini biasanya, jadi nggak selalu tapi biasanya meninggalkan pekerjaan jam 6. Lanjut lagi, she turns her phone off when she gets home. Nah, di sini to help me relax after work, I turn off my phone as soon as I get home. Jadi true ya. Oke, jadi teman-teman di sini saya review ya sebentar ya. Jadi ketika kita ingin menjelaskan tentang aktivitas sehari-hari di kantor, itu tenses yang kita pakai adalah ada present simple di sini ya. Itu. Nah, si present simple ini sebetulnya kita bisa secara umum ya kita bagi dua. Yang pertama adalah yang menggunakan kata kerjanya action verb, atau yang kedua adalah non action verb. Action verb itu adalah kata kerja yang merupakan menjelaskan aktivitas gitu, seperti belajar, kemudian duduk, kemudian berdiri dan sebagainya gitu. Sedangkan kalau yang non action verb, non action itu juga sering disebut sebagai stative verb. Itu salah satunya berupa to be, jadi is, am, are. Nah, dalam satu kalimat itu kan harus ada subjek dan ada verb, jadi ada pelakunya, ada kata kerjanya. Nah, kalau nggak ada kata kerjanya, maksudnya bukan nggak ada, maksudnya kata kerjanya bukan action verb, jadi tidak melakukan aktivitas apapun, bisa diganti menggunakan to be, jadi is, am, are gitu. Nah, apabila subjeknya atau pelakunya itu di sini I, you, we, they, itu tidak perlu ditambah apapun teman-teman di kata kerjanya. Sedangkan kalau he, she, it atau subjek tunggal cuma satu orang gitu ya, itu harus ditambahkan huruf s di belakangnya gitu. Oke. Nah, jadi teman-teman mungkin di sini bisa latihan menulis pekerjaannya teman-teman. Jadi kayak di sini ya. Jadi bikin aja kalimat-kalimat singkat seperti yang di sini gitu. Jadi kerja hari apa sampai hari apa, kemudian pagi-pagi saya melakukan apa, sore melakukan apa, jam makan siangnya jam berapa, kemudian selesai jam kantor jam berapa gitu ya. Oke teman-teman, so see you on the next video, bye bye.